प्रभु जीशु ख्रीष्ट अति बहुमूल्य नाम संपर्क प्रस्तुत कार्यक्रम नुआ सकाल आशार आज अध्याय में आपको स्वागत जनाए। प्रभु आपण मान प्रत्येक को बाहुल्य रूपे आशीर्वाद करंतु। आज जो प्रसंग में प्रभु वाक्य आलोचना करवा आलोच्य प्रसंग होछि अंगदान महादान। अंगदान महादान आमाने प्रभु को गुड़े विषय देथो किंतु आमर अंग प्रभु को पाई देदेबा सबठार बड़ दान आ प्रभु से चाहे अनेके स्वेच्छा दान रे अर्थ दियंती दशमांश दान दियंती किंतु निजको दियंती नहीं। आज मु कहिबा पाई चाहे सबठार श्रेष्ठ दान जर अंग प्रभु को पाई दान कर कहिबा प्रभु एटा मु आपन को पाई देई देली प्रभु आ या परे मु आउ नेबी न या मु दान कली आपन को पाई आपन को उद्देश्य रे बलिकृत हो गला आपन को पाई समर्पित हो गला प्रभु या परे आउ मु निजे व्यवहार करबी एटा होचे सब श्रेष्ठ दान। देखो तो जने व्यक्ति को जदि हम चक्षु दान करूछु कितने बड़ दान। जदि हमर किडनी दान करूछु बा हमर शरीर को संग दान करूछु जने हम जीवन दान करूछु किंतु जदि हमें हमर स्व शरीर को हमें प्रभु को पाई दान कर देउछु कहिबा प्रभु एटा मोर शरीर आपन को पाई समर्पित आ अन्य कोन से कार्य रे एटा मु लगेइबिनी। आज हमें प्रार्थना करिबा से प्रकार प्रिय भाई बहन जदि आम आम शरीर को प्रभु को उद्देश्य देदेबा आम गुड़े पापरू आम रक्षा प्राप्त मस्त खोलत रोमियो 12 पर्व तार प्रथम पद लेखा जाउछि अतएव हे भाई माने मु तुम मान को ईश्वर को दया हेतु विनती करूअछि तुमे माने अपना अपना शरीर को सजीव पवित्र और ईश्वर को सुग्राह्य बलि रूपे उत्सर्ग करो यह तो तुम युक्तियुक्त उपासना। प्रभु चाहूचंती जे आपण आपण को शरीर को प्रभु को पाई दान करो और प्रभु जे आपण को यह कहउचंती दान करिवा पाई ता पूर्वरु से आपण को पाई दान करि सारी छ से आपण को निमंत से देई छ आपण देखिबे एवरी तार 10 अध्याय तार 5 पदरु 7 पद पर्यंत पढ़ले हम जानि परिबा एथिपाई ख्रीष्ट जगत को आगमन करी कहंती बलिदान और नैवेद्य न लोड़ी मो निमंते एक शरीर प्रस्तुत करो। प्रभु जीशु ख्रीष्ट आपण को पाई मो पाई अपना शरीर को देई छ एबे से चाहउछंती आम शरीर आमे तांको पाई दे से आम पाई तांको शरीर को क्रूसरे बलिकृत हेले शरीर को से चूर्ण कले से शरीर आमर समस्त क्षत दाग बहन कले आमर पाप सब बहन कले एबे से चाहूचंती जेतु से अपनार अंग आम पाई दान करिसंती से चाहूचंती आमे भी आम शरीर तांको पाई दान करू केते सुंदर विषय आमठ से किछि चाहू नांती से चाहू तुम शरीर को दियो सजीव करि दियो पवित्र करो और सुग्राह्य बलि रूपे दियो। आज हम चेष्टा करिबा प्रार्थना करिबा कि प्रभु को कहिबा कि प्रभु आपण मो पाई सर्वस्व देइछंती प्रभु मोर शरीर मु आपण को पाई दान करूछि आज ठारे शरीर रे पाप करिबि नै मंद अभिलाष को स्थान देबि नै मोर चक्षुरे आ खराब विषय देखिबि नै मोर मुखरे आ खराब विषय कहिबि नै ओबाटरे मु जिबि नै प्रभु आपण कहि परिबे कि आज सुजोग अछि प्रिय भाई बहन माने हम प्रत्येक पाइड सुजोग अछि हम प्रभु को कहि परिबा जे प्रभु आपण मते दया करु मोर प्रिय भाई बहन माने ए प्रकार सौभाग्य हमको बारंबार मिले नै ए शरीर एते गुरुत्वपूर्ण माटी रे मिसिबा पूर्व धूली रे लीन हेबा पूर्व हम प्रभु को पाई देई दे प्रभु जीशु ख्रीष्ट गोटे पवित्र शरीर नहीं आसिले एवं आपण मोर प्रतिबदल क्रूसरे क्रूसालित है से आपणार शरीर आम पाई दे देखा जाछि होम बलि और पापार्थक बलि तुम संतुष्ट हेलो नहीं सेते मु कहिले देखो शास्त्र मो विषय लेखा अछि ईश्वर तुम इच्छा साधन करने को मु आसी अछि। प्रभु जीशु ख्रीष्ट
ପିତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ଆପଣ ଶରୀରକୁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିବେ। ଆଉ ସେଇ ପ୍ରଭୁ ଆଜି ଆମଠାରୁ ଚାହାନ୍ତି ଆମେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଆପଣ ଶରୀରକୁ ଦାନ କରୁ। ମୁଁ କହୁଥିଲି ଆପଣଙ୍କୁ ଅଙ୍ଗ ଦାନ ମହାଦାନ। ଆସୁ ଆମର ହସ୍ତ, ଆମର ପାଦ, ଆମର ଚକ୍ଷୁ, ଆମର ମସ୍ତକ, ଆମର ଶରୀର ଆମେ ସବୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ଦେଉ। ରୋମିଓ 12 ପର୍ବ ତାର ପ୍ରଥମ ପଦ ପୁଣି ପଢିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ଅତଏବ ହେ ଭାଇମାନେ, ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦୟା ହେତୁ ବିନତି କରୁଅଛି ଯେ ତୁମେ ମାନେ ଆପଣ ଆପଣ ଶରୀରକୁ ସଜୀବ, ପବିତ୍ର ଓ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସୁଗ୍ରାହ୍ୟ ବଳିରେ ଉତ୍ସର୍ଗ କର। ଏହା ତ ତୁମମାନଙ୍କ ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ଉପାସନା। ଆପଣଙ୍କ ଅଙ୍ଗ ଦାନ ହିଁ ଅର୍ଥ ଦାନ ନୁହେଁ, ମାନତ ଦାନ ନୁହେଁ, ଦଶମାସ ଦାନ ନୁହେଁ। ପ୍ରଭୁ ଚାହାନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଶରୀର ଦାନ। ଆଜି ଆମେ କହିବା ପ୍ରଭୁ ମୋର ଶରୀର ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଦଉଛି। ଆଉ ଖରାପ ବିଷୟ ଦେଖିବି ନାହିଁ, ପାପ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବି ନାହିଁ ପ୍ରଭୁ, ମନ୍ଦତାର ଲିପ୍ତ ରହିବି ନାହିଁ ପ୍ରଭୁ। ମୋର ଶରୀର ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଦାନ କରୁଛି। ଆଜି କହିବା କି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଜଣାଇବା ପ୍ରଭୁ ମୋ ଶରୀର ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଦଉଛି। ଆସନ୍ତୁ ଚକ୍ଷୁ ବନ୍ଦ କରିବା, ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ଅନୁଗ୍ରହକାରୀ ପିତା ପରମେଶ୍ୱର, ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କ ପୁତ୍ର ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆମ ପାଇଁ ସେ ଆପଣାର ଶରୀର ଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଆମ ବଦଳରେ ସେ ବଳିକୃତ ହୋଇଛନ୍ତି, ଆମ ପାଇଁ ମହାମୁକ୍ତି ସାଧନ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଆଜି ଆପଣ ଚାହାନ୍ତି ଆମେ ମଧ୍ୟ ଆପଣା ଶରୀର ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଦଉ, ଆମର ଅଙ୍ଗ ଦାନ କରୁ ପ୍ରଭୁ। ଆମର ଚକ୍ଷୁ ଆପଣଙ୍କର ସେବା ପାଇଁ, ଆମର କର୍ଣ୍ଣ ଆପଣଙ୍କ ସେବା ପାଇଁ, ଆମର ପାଦ ଦ୍ୱୟ ଆପଣଙ୍କ ସେବା ପାଇଁ, ଆମର ହସ୍ତ ଆପଣଙ୍କ ସେବା ପାଇଁ। ପ୍ରଭୁ ସମସ୍ତ ଶରୀର ଆପଣଙ୍କ ସେବା ପାଇଁ ନିୟୋଜିତ ହେବ। ଏପରି ଏକ ଦାନ କରିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କର ପ୍ରଭୁ। ଆମମାନଙ୍କର ଅବଶିଷ୍ଟ ଜୀବନ ପ୍ରଭୁ ଆମେ ମୃତ୍ତିକାରେ ଲୀନ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦାନ କରୁଛୁ। ଦୁର୍ବଳ ଶରୀର ପ୍ରଭୁ, କ୍ଷୀଣ ଶରୀର ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ତର ଦାନ କରୁଛୁ। ଆପଣ ଦୟାଗୁଣରେ କଢ଼େଇ ନିଅନ୍ତୁ, ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ, ସହିତ ପରମେଶ୍ୱର ହୁଅନ୍ତୁ। ଏ ପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କ ଦାସ ଭାବରେ ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ପ୍ରଭୁ, ଏହି ବାକ୍ୟ ଶୁଣି ଯେଉଁମାନେ ଆଜି ଯୋଉ ଶରୀରକୁ ପବିତ୍ର କରିବା ପାଇଁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରୁଛନ୍ତି, ଏ ବାକ୍ୟ ଶୁଣି ଆପଣ ଶରୀରକୁ ଆପଣଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଦାନ ଦଉଛନ୍ତି, ସେ ପ୍ରତ୍ୟେକକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କର, ପ୍ରତ୍ୟେକକୁ ଅନୁଗ୍ରହ କର, ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କର ସହବର୍ତ୍ତୀ ପରମେଶ୍ୱର ହୁଅ। ଏ କରୁଣାମୟ ପରମେଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କ ଦାସ ଭାବରେ ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି, ସହିତ ରହି କଢ଼େଇ ନିଅନ୍ତୁ। ଆଦର ମହିମା ଗୌରବ ଯୁଗେ ଯୁଗେ ଆପଣଙ୍କର ହଉ। ପ୍ରାର୍ଥନାଟି ମୋର ପ୍ରାଣର ପ୍ରିୟ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ମାଗିଲି, ଆମେନ୍। ପ୍ରଭୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ବାହୁଲ୍ୟ ରୂପେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆସନ୍ତା ଅଧ୍ୟାୟରେ ଜଡ଼ିତ ହେବା। ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର।